नमस्कार आपण समस्त को बाणी स्टोरी रे अनेक अनेक स्वागत। कानरे इयरफोन टी दे आजिर ई सत कहानी को मनोरंजन करंतु। आजिर ई सत घटनाटी घटी मो सांग मोना सहित। प्रेम रे से भयंकर धोखा खाई। डॉक्टर तांकु बंचई नेले आउ एडवाइस कले ताकु गोटे एमिति पीसफुल जगार बुलेवा को पठे दिंतु जोठी से मानसिक शांति आउ किछि दिन आनंद रे रहिबे। मोनार बापांकर बहुत सुंदर परिचित गोटे गेस्ट हाउस थिला बलांगीर सोलंकी नदी कूल से सेठी बंदोबस्त करिकी मोना को पठे देले। मोना तार अति प्रिय कुकुर भुजी को बहुत भल पाउथिला। से ता सांगरे ने जर्नी स्टार्ट कला। जर्नी आरंभ हैला। सुलु सुलु पवन रास्ता दुई कड़े लंबा लंबा गछ मझिरे मेघ सूर्य किरण को घोड़े देउथाय। रास्ता साइड रे सुरसुरु नालर झर रास्ता रे गाड़ी रे अटकी ठंडा पानी रे मुह धोइबार मजा ही अलगा। मोना प्रकृतिर सौंदर्य रे हजी आनंद रे विभोर। हठात गोटे काउल आसी बाड़ी रास्ता रे पड़िला। कार ड्राइवर कौन सी प्रकार रे संभाली गाड़ी को अटकेला। मैडम बड़ अशुभ जे कौन तुम साइंस जुगरे रही यही सबू अंधविश्वास रे विश्वास करुछ। एई भलिया कथोपकथन रे आसी पहुँचला गेस्ट हाउस सामना रे रहिला कार। भितरु मुनि को सुनी आवाज दौड़ी के बाहर आसिला वेलकम करबा। बुसी देखी भयंकर भोकिबा को आरंभ कला। मुनि थिला गेस्ट हाउस केयरटेकर र स्त्री। से जमा राजी हेलानी भितर को जीवा पाई। बड़ कष्ट रूम भितर को प्रवेश कले। मुनि को देखिला बुझी अद्भुत भाव भोके ये तो बड़ मुस्किल है केमिति आमे इठी रहिबु। प्रकृतिर सौंदर्य को एंजॉय करिबे बोली बुझी को साथी रे नदी कूल रे चलवा आरंभ कले। हठात गोटे घंच जंगल बुदार को देखिकी बुझी चेन छिड़ेकी डेई पड़िला। बहुत जोर जोर अद्भुत भाव चित्कार आरंभ कला। सतेके से किछि सेठी देखा पाई बा किछि अनुभव करुछि। मु भी देखा चेष्टा कली। मु भी बुदा भीतर को टिके आगे गली। अनेक देखुची चमकी पड़िली। कौन कर मुनि तुम्हें ये? मुनि किछि न शुणिकी किछि न बुझा चेष्टा करिकी स्पीड दौड़िकी पलैला। आम एते जोर डरी गलु। बुझी को धरिकी मु भी रूम को फेरी आसिली। कबाट देकी राति आम चुपचाप शोई पड़िलु। राति झिप झिप वर्षा होता है। हठात निदटा मोर भांगीगला। झरका पाखे जमीती किए गोटे खस खस होगी चलुची। एमिति शब्द शुणिले बुझी तो भीषण भाव में चित्कार करे। आज भी बुझी कौन पाई नीरव होगी रही। उठिकी खट तले इआड़े सियाड़े चाहिकी देखिली बुझी गला कौटे। टिके नईकी सोफा तल को अनेली। देखुची बुझी तंटी पूरा मोड़ीकी पड़ी। मुहर धड़ा धड़ा फेण बाहरुची। बड़ बड़ आखि लेउटिकी पड़ी रही। बुझी बुझी उठना उठना बुझी। बुझीर देह लड़लड़ हो गला। बुझी तोर कौन है? देखुची बेक पाखे दीटा कि दांत गली जमी लगुच तार तंटी कहीं गोटे रक्त पी जाठी रक्तर छाप छाप भी पड़ी। मु बहुत जोर डरिकी कांदा आरंभ कली। बुझी को छाती में कोड़ेकी धरली। कौन सी प्रकार रातिटा कटिगला। बापा को फोन करके जनइली। बापा कहले कांदना माँ एमती बेले बेले होता है। एमती किसी हो निज मन को बुझेकी सांत्वना देले। बुझीर एमिति आकस्मिक मृत्यु मो मन भितर जेमिति घर करिगला जे सी निश्चय कहार रास्तार प्रतिबंधक होउतला। सते जेमिति सी कहा आखिरे कंटा ही जाइथिला। सेथिपाई बुझी को ता रास्तार सी हटई देला। सुलु सुलु पवन बहुଥାଏ। गप बहीटा पढ़ु पढ़ु केते बेले आखिटा लागी जाइछि। हठात जेमती लगुछि पाख देकी के पाउछि पिंधिकी छुम छुम छम छम आखिटा खोलीगला। एथर मु सतर्क हो जाइछि। देखुछि जड़े स्त्री लोक लाल रंगर शाढ़ी पिंधि हाथ दीटा तले गोड़ दीटा ऊपर आश्चर्य भाव से चलुछि। आ मते अद्भुत भाव ता आड़ को आकर्षण करुछि। मु ताको फॉलो करने को लगिली। एथर किछि भूल भटका मु करिबिनी। गोड़ चापी चापी चुप 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 करिकी ता पछे पछे चलिली। बेस किछिटा ता पछे पछे मु अनुसरण करिकी ताको मु धरिबाकू ही जीवी। से गायब हो गला। हठात इआड़े सिआड़े मु सबुआड़े बड़ बड़ आखि करिकी ताको खोजुछि किंतु मो आखि आ पाउनी। हठात मो ऊपर किए गोटे अटैक करी मो ऊपर डेई पड़िला। आ आ आ
ମୁଁ ନଈ କୂଳରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ହାଲକା ହାଲକା ପାଣି ମୋ ଉପରେ ବୋହି ବୋହି ପିଟି ହେଇଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ବଳ ନାହିଁ। ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ରୁମ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଛି। କେୟାରଟେକର ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରେଇଦେଲା। ବାପା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଡକ୍ଟର ଦେଖିକି କହିଲେ, ଝିଅ ତ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଥିଲା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ବଡ଼ିରେ ବ୍ଲଡ଼ ନାହିଁ। ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ମୋଟରୁ 3 ଅଛି। ତାକୁ ବ୍ଲଡ଼ ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ବାପା ମୋତେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିକି ସୁସ୍ଥ କରିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ସିଫ୍ଟ କରିଗଲୁ। ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇ ରଘୁ, ମୁଁ, ମୋନା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ସିଫ୍ଟ କରିଗଲୁ। ରାତି ଅନ୍ଧାର, ରୁମ୍ରେ କିଛି ଲାଇଟ୍ ବି ଜଳୁନି। ସମସ୍ତେ ଖଟରେ ଶୋଇଥାଉ। ଠକ୍ 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 ଠକ୍। ମୁଁ ମୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବାପା ଚମକି ଉଠି ବସିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଚିପାଚିପି କରୁଥାଉ। ମୁନି ଏଇଠି ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ସିଏ କେମିତି ଜାଣିଲା ଆମେ ନ କହିକି ଏଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ? ବାପା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ମନେ କରିଲେନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଲୁ। ସେ ନିଜ ତରଫରୁ ହିଁ କହିଲା, ମୁଁ ବାରଣ୍ଡା ବାହାରେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ନେଇ ନେବେ ସକାଳେ। ବାପାଙ୍କ ମନ ବୁଝିଲାନି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାପା ଚୁପ୍ କି କବାଟ ଖୋଲିକି ବାହାରିଲେ। ସତକୁ ସତ ଆମର ସେଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ। ବାପା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇକି ଦେଖିଲେ, ସେଇଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ। ବାପା ବ୍ୟାଗ୍ର ଚେନ୍ଟା ଖୋଲିଲେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା କ'ଣ? ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଭୁସିର ଡେଡ୍ ବଡି, କିଛି ଚୁଟି, କିଛି ନଖ, ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଆଉ କିଛି ବିଷ୍ଟା। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଦେଖି। ବାପା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ଆଉ ନଦୀ କୂଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆସିଲେ। ସକାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା। ଆମେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରାପ୍ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆଉ ଆମେ କେହି ବଞ୍ଚିବୁନି। ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ବାପା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାନ୍ତି, ରଘୁ ପାଖରେ ବସିଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ମା ଆମେ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିଥାଉ। ଆମ ଗାଡ଼ି କମ୍ ସେ କମ୍ 100-110ରୁ କମ୍ ନଥାଏ। ଚାଲୁ ଆମେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବାହାରିକି ଆସୁଥାଉ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କାଉଟେ ଆସିକି କାର୍ରେ ଜୋରସେ ବାଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବାପା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କାର୍ଟାକୁ ଅଟକେଇଲେ। ଏକାଥରେ 4ଟା ଯାକ ଟାୟାର ପଞ୍ଚର। ସାମ୍ନାରେ କାଉଟା ମରି ପଡ଼ିଛି। ପୁଣି ସେଇ ଆମକୁ ସଂକେତ ଦେଇଦେଲା କି ଆମେ ଆହୁରି ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କାର୍ର ଚକଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 3 ଜଣ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ ମା। ଫେରି ଆସିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗାଡ଼ିରେ ମା ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚପ୍ପା ଚପ୍ପା କୋଣ କୋଣ ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ଖୋଜି ସାରିଲୁ। ଆମକୁ ମା କେଉଁଠି ଦେଖାଗଲେନି। ଆମେ ଓଲଟା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଗାଡ଼ିକୁ ଫେରୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ମୁନି ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଗେଇ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେୟାରଟେକର ଆମକୁ ପଚାରିଲେ, 15 ଦିନର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବୁକିଂ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ 7 ଦିନରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଦିନର ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେତେ ଦିନ ନ ରହିଲେ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବୁନି ସାର୍। ବାପା କେୟାରଟେକର କଲର୍ ଭିଡ଼ି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କହୁଛୁ ଏସବୁ ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି ମିଳୁନି, କେଉଁଠି ଗଲା ସିଏ? ସାର୍ ଡରନ୍ତୁନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ନେଇଯାଇଛୁ। ସେ ସେଇଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଚା ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଉ ବାକି 7 ଦିନ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ନମସ୍କାର। এই ସତ ଘଟଣାଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବୁଝି ହିଁ ଯାଇଥିବେ ମୋନା ଆଉ ତା'ର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସତ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣି ଚାଲୁଥିବେ। ନମସ୍କାର।